आमर आगर पछरे किए आमर सब किए बुझा आमर आगर पछरे किए कर आम चाहूँ मोर एति खाली निवेदन अच्छी कली बिली कर बाड़े 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 रिजन कहले कि आम मारी चली मुझे चाहूँ कली बिली कर बाड़ तू हाथ टांगी दू न तो हाथ बार मारी टांगी दिंतु जबर दिन कली बिली कर बाड़े बाड़े कि बाड़े देती अपा केबे आम पाख आसार नहीं सी आसी कही कि कांदे ना लो प्रीति कांदे ना तू मु अच्छी टेंशन ने तो बड़ भौणी मु आंके आम आश्वासन देते आश्वासन दी कहते कि टेंशन ने ना कौन खाया दरकार रांधा तो तू जानू किसी खाया दरकार आमको आम होटेल आंदू आंके एते षड्यंत्र कला मारिदेला से बाड़े बाड़े आंके केते ड्रामा करी पूरा सुधार फिर आंगे आईगिरी बसिकी आम कहते सब नाटर गोवर्धन मामुआ होती तो सिया कौन षड्यंत्र कर बुझा कर घर लोक पुलिस कहलु जानी घर लोक किए एमती कर भाई नात नातुणी कर्म कर सब मेन लोक तार मामू पड़े सब धरा पड़ दियो मामू माँ कौन कारण होता है माँ के कारण नहीं किसी कारण नहीं कब कल कर जाए मुझे जानी प्लट व्यवसायी सुधीर पात्र हत्या घटना बर्तमान सुधा 9 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर पुलिस कोर्ट चालाण कर निजर झियारी और सहित पुतुरा रही तेरे जदि कहबा यही घटना को जेहेतु परिवार ए घटना को नहीं निंदा कर आम सहित सुधीर जी रही झील से आलोचना करवा झील कौन कह कि देखु एत बड़ घटना होता जोटा कि आपंकर निज रक्तर भौणी जड़े भाई जन अच्छे देख कहल ना आमर खाली गोटा थे बाबा अगर आगर पछरे आ कि अच्छी जाओ आंके एते सब बाबा बुझिले कले आगे मारिदेले कली बिली कर मारिक सडारे फिंग कि हार्ट कहलानी कि आंकु आगे बड़ करते खुएते कहल ना रिजन कौन आम भी जान आम जाना चाहूँ बाबा कौन भूल करते दुनिया लोग कहते बाबा बिल्कुल भूल नहीं कौन बाबा भूल करते आम आई कह भूल करते से आसलानी कौन पे सी कहला बाबा पैसा खाइले पैसा खाइले से आई कहलेनी एडे पैसा खाई सरपंच गलेनी से पैसा खाई लोक डाकिले ना तो किसी करना कि जानना किसी आंके एत सब करदे क्रिमिनाल करदे दीदी एफआईआर थी आज क्रिमिनाल नंबर सुराट तो गत कली कर मारे भाव एवं आम आगर पछरे किए आम सब किए बुझा आम आगर पछरे किए कर आम चाहूँ मोर एति खाली निवेदन अच्छी कली बिली कर बाड़े 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 रिजन कहले कि आम मारी चली मुझे चाहूँ कली बिली कर बाड़ तू हाथ टांगी दू न तो हाथ बार मारी टांगी दिंतु जबर दिन कली बिली कर बाड़े बाड़े कि बाड़े देती बाड़े बाड़े आंके दिन करले दिन आगे करते सीन करके रिजन काटतु बाबा कौन भूल करते मुझे कहल ना बाबा मुझे शिखे भूल कर भूल एडमिट करे आंके बाबा भूल करते भूल रिजन दियो कौन करते आम जानी ईर्षा करते हाँ ईर्षा कले धीरे धीरे ईर्षा है आंकर माँ भी कहते कि मुझे तुम कली बिली कर मार दिया तुम से बड़ हेड बैकबोन मार दिए आम खाली एति आनार अच्छी मोर खाली एति अनुरोध जी हो दंड दियो तो आम किए हम किए बुझ आम कौन करूँ आग आम कौन जानचु कौन करूँ तो पिला बड़ बड़ अच्छे आम कौन करूँ संसार आपणकर बापा मिसिंग है खबर पाइले से समय जो झियारी पुतुरा से माने कोड थिले किंदी कोन जो राति 15 एप्रिल रे तांके कॉल करी आम कहते टेंशन नियंतु आमे अच्छु बाबा एते करले बाबा तमर जिंदे आमर तांके कक्का पे सब करू तांके राति आम कॉल करी आश्वासन दौले सेकेंड 16 एप्रिल को मॉर्निंग मामा जाइए आस्का साइड रे तांके घर आई मोर आई बाबा मेरे बेडरूम तांके मते कहले झील कांदे ना लो आम तो पाखे अच्छु अपा केबे आम पाख आसार नहीं सी आसी कही कि कांदे ना लो प्रीति कांदे ना तू मु अच्छी टेंशन ने तो बड़ भौणी मु आंके आम आश्वासन देते आश्वासन दी कहते कि टेंशन ने ना कौन खाया दरकार रांधा तो तू जानू किसी खाया दरकार आमको आम होटेल आंदू आंके एते षड्यंत्र कला मारिदेला से बाड़े बाड़े आंके केते ड्रामा करी पूरा सुधार फिर आगे आईगिरी बसिकी आम कहते किसी टेंशन ना तापर भी जो कल रेकर्ड बाहर भी एडमिट करना कहते आम किसी जानू तो आम पूरा उद्धार फिरा कहल ना एते चाल कपट करी बाबा मारी आ कौन हाथ आंको नरखर जगह मिले कल भी कर मरतु आपण बापा निवेदिता केते भल पाउथले पिला बेल कथा हो किमि लालन पालन करते कहल ना पिला भल पाउथले कहल जन्म भी हेन बाबा खेलार बुलार सब कर सब कला मुंडे कि हृदय अच्छी ना नहीं बहुत डाउट हो मोर अच्छे ना नहीं बाबा केबे किछि करनती केते मिसी मिसी रहा कौन मुंडे पड़ा सब नाटर गोवर्धन मामुआ होती तो सिया कौन षड्यंत्र कर बुझा कर लगुच आती कथा रहा अगर मेन आम भी जनार अच्छी रिजन आम भी दरकार रिजन कौन करते आमको से टर्चर कर दिज टर्चर करतु से काड़ को भी छाड़ नु टर्चर कर काड़ कौन किए आमको साहस देला बोले आंके को हक आंके मारे आंके भगवान आंके मारे अच्छे
पुलिस बर्तमान कହୁचे गोटे संपत्ति भाग बंटा को नहीं हत्या होता पारे बोली कहते ଆପଣ कौन अनुमान ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ସବୁ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଦିନ ତ 14 ଦିନ ପରେ ବାବା କହିଥିଲେ କି ଆଉ ମୁଁ କଣ ତମର ନେବି, କେତେ ମତେ ଲାଗିବ, ପୁରା ଖରାପ ଲାଗିବ, ତମେ ସବୁ ନେଇଯାଅ। ମା ର ଆଙ୍କେ ସାଇନ୍ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଲିଗାଲ ହାୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ହେଇଥିଲେ ହେଲା, ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଆଙ୍କେ ମା ହେଇଥିଲେ। ମା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି କରିନି, ଆଙ୍କେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆଙ୍କେ ମୋ ପୁଅ ଖାଇଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଟେନସନ ଦେଇ ହେଲା, ଜାଠି ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାମଣା କରିକି ଆମକୁ ନେଇକରି ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସାଇନ୍ କରେଇଲେ। ତାପରେ ଲିଗାଲ ହାୟାର ତୁଷାର ବନିଲେ। ତୁଷାର ହାତରେ ପଇସା ହେଲା, ସବୁ ଆଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଜର ଭଉଣୀ ନିଜର ଭାଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା କହିଲେ ନା ପରଲୋକ କରିଥାନ୍ତା ହେଲେ କଣ ଜାଣିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଘର ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ହଉଛି ଆମକୁ ସେ ରକ୍ତ ଆଉ ହଉଛି କଣ ପର ରକ୍ତ ଆଙ୍କେ ଆଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ତ ମିଶିକି ରହିଲେ। ଆମେ କଣ ପାପ କରୁଥିଲେ ଆଙ୍କେ ନାମ କରିଲେ। ମୋ ମା ଆଙ୍କେ କଲି ବୋଲି କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା କେତେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଏବେ। ମୋ ମା ଖାଲି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ବାବା ପଳାସି ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ବାବାରେ ନାହିଁ ହେଲି ମାମା ଖାଲି ଏତିକି ହଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆଙ୍କେ ନୃସିଂହ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହରେ କିଛି ଲାଗିଲାନି କି ସତରେ କହିଲେ ନା ଆଙ୍କର ପୁରା ଜାଗା ମିଳେନି, ଆଙ୍କୁ ମାର କୁଟ କରି ମାର, ରିଜନ ଆମକୁ କାଢି ଦେଖା କଣ ଆଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଏବେ ବଡ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସୁଧୀର କହୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ସୁଧୀରଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ହରେଇଲେ, ଆଉ ବଡ ପୁଅର ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଶୁଣିବା ପରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦେଇ କେମିତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଏ ଯୋଉ କୃତମ କରିଛନ୍ତି। ମୋତିକିଆ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ବାଡେଇ ଯୋଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଇ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଲୋକ ଦେଖେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଆଗା ନୁଡା ଆଉ କିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଭାବିଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧୀର ଥିଲେ ପିଲାବେଳେ କେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ଏମିତି କେବେ ମାଡଳ କଳିଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିନି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରେ ଥିଲେ ପୁଅ ହେଲେ କର୍ମ କରିବେଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବେଲି ଜାଣିନି ତ ସବୁ ତାର ମାମୁଁ ମା ର କଥାରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଫସି ହେଇଛନ୍ତି। ମାମୁଁ ମା ହଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ଲୋକ, ତାର ମାମୁଁ। ଏବେ କଣ କହିବେ କେତେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ହଉଛି ଆପଣ କେବେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ କି ଘର ଲୋକ ହିଁ ନାଇଁ ମତେ ତ କିଛି ଆଉ ଜାଣିନି। ଘର ଲୋକ ପୋଲିସ କହିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଘର ଲୋକ କିଏ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ନାତି ନାତୁଣୀ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ମେନ୍ ଲୋକ, ତାର ମାମୁଁ ପଡିଲେ ସବୁ ଧରା ପଡିଯିବ। ମାମୁଁ ମା କଣ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ମା କେତେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କେବେ କଳି କରିଯାଇପାରେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି। ମୋର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରେ ପୁଅ ଥିଲେ ତ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପର କଥା ଶୁଣି ନାତି ନାତୁଣୀ ପଶିଛନ୍ତି। ନିଜ ମାମୁଁ ରୁ ଶଙ୍କୁନି ହେଉଛି ତାର ମାମୁଁ, ମାମୁଁ ମା ତ କଳ୍ପନା କରି ଫସେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦାବି କରିକି ତା ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଣାଯାଉ, ମାମୁଁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ତ କହୁଛି କି ଅଘୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ମାମୁଁ ମା ପଡିଲେ ସବୁ ଧରା ପଡିଯିବ କିଏ କର୍ମ କରି। ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହଉ ଅଥବା ବିବାହ ନିବେଦିତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ହେଲି ସୁଧୀର କେବେ ମନା କିଛି ନାହିଁ, କେବେ କିଛି ମାଡ଼ଳ କଳିଦଣ୍ଡ ଏସବୁ କେବେ କିଛି ହେଇନି। ତା ପର କଥାରେ ନାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ନାତୁଣୀ ନାତି ଏତ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏବେ ତ ପରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଗଲି ବୋଲୁଥିଲୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେବେ କଳି ଝଗଡ଼ା କେବେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ତାଙ୍କ ପର କଥାରେ ଭାସିଲେ, ତା ମାମୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲି ପାଞ୍ଚ ଥିଲା, ମାମୁଁ ନାଟରେ ଫସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସବୁ ନାଟ ହଉଛି ମାମୁଁ ତା ମା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଅଘୋର ଦଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗା ଯାଉ। ମତେ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ବାଡେଇ ଯୋଉ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରତେ ଦିଏ କର୍ମରେ, ତାଙ୍କ ଦିଏ କେମିତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମା ସୁଧୀରଙ୍କ ମା ଥିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ରକ୍ତର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୀର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ବୁଲେଇ ନଉଥିଲେ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ହିଁ ଏଭଳି ଭାବେ ନିବେଦିତା ଏବଂ ତୁଷାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଯେଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଅ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।